Pozdrav društvo! Evo, u današnjem projektu ćemo da napravimo jedan brojač na klik. Odnosno ovdje ćemo da praktično primenimo inkrement i dekrement koji smo naučili u našim lekcijama. Pa, hajde da krenemo, da napravimo naše HTML elemente. Treba će nam jedan paragraf u kojem ćemo da ispišemo broj klikova i stavit ćemo jedan span gdje ćemo staviti i broj . Početna vrijednost će biti 0, zatim nam trebaju dugmići za povećanje i smanjenje, pa ćemo ovako da dodamo jedan button, daćemo mu ID, recimo povećaj, i ovdje ćemo staviti plus, i isto tako dugme za smanjenje. I ovdje ćemo staviti minus. Dobro. Ajmo sad u script tagovima da praktično i napravimo to što želimo. Treba će nam jedna varijabla. Nazvat ćemo je brojač klikova. I u njoj ćemo da uzmemo ovaj element ovdje brojač. Pa ćemo da kažemo ovako: u dokumentu uzimi element pod ID-em brojač. I isto tako nam treba i varijabla za ove dugmiće, dakle želimo da radimo sa ovim elementima ovdje, pa ćemo da kažemo ovako, recimo varijabla dugme povećaj, i u njoj ćemo isto da kažemo u dokumentu uzimi element pod ID-em povećaj. I treba nam varijabla za smanjenje. I uradit ćemo isto to. Dobro, sada smo praktično rekli da želimo da radimo sa ovim elementima ovdje. Napravit ćemo jednu varijablu, odnosno daćemo početnu vrednost našem brojaču. To će biti 0. I sad nam treba jedan slušač, odnosno add event listener, koji će da pokrene funkciju kada kliknemo ovdje plus. Pa ćemo onda ovako da pozovemo ovu varijablu dugme povećaj i njoj ćemo da dodamo ovaj add event listener. I kazat ćemo ovako: na klik pokreni mi funkciju i ovdje ćemo da dodamo taj inkrement, dakle kazat ćemo na klik povećaj za 1, i sve to na kraju treba i da ispišemo u naš ovaj brojač klikova, odnosno ovaj brojač klikova ovdje, pa ćemo da kažemo ovako: brojač klikova, ispiši mi sadržaj teksta, ovaj broj koji smo ovdje
povećali za 1. Dobro. Sad isto to treba da uradimo i za dugme smanji. I ovdje ćemo da dodamo add event listener. Isto ćemo reći na klik. Kreni mi funkciju. Samo ćemo ovaj put imati decrement, odnosno umanjenje, i sve to ćemo ispisati u brojač klikova. Dobro, ajde da sad ovo sve snimimo, da pokrenemo, da vidimo kako izgleda. Evo ga, imamo ovdje brojač, dakle na klik, vidite, povećava se, na minus smanjuje se. Eto, toliko za ovaj put, pa se vidimo u nekoj narednoj lekciji. Pozdrav!